उपस्थित आम अंचलवासी समस्त वयोज्येष्ठ एवं सुसाहित्यिक अवसर प्राप्त शिक्षक समस्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और श्रद्धा ज्ञापन करुछि। महिला साहित्य संसद आरंभ करने सुधांशु बाबू विनोद बाबू शीत दिने गोटे दिन सका पहुँची मो सहित कथबार्ता है समय बहुत अतीत हो चेष्टा आहरी अति कम 10 वर्ष पूर्व ये चेष्टा समस्ते अवसर प्राप्त वयस्क आम मान पाखे बचार काल बहुत कम एवं असुस्थता सहयोग करने पूर्ण भाव सहयोग करने कष्टसाध्य तथापि आम अनुष्ठान को यत्किंचित साहित्य सहयोग बचा पर्यंत प्रकार एक अनुष्ठान ये अंचल निहाती आवश्यकता था केवल महिला साहित्य नुहे बहुत वयोज्येष्ठ जो मैंने अतीत हो जाती स्थान व्यक्ति विशेष जो मैंने महिमा प्रभु ग्राम पंचायत रे महिमा मेला रे सहयोग करिसंती ए भूमि पाई सहयोग करिसंती सेमाने मध्य एई लेखारे सेमानकर इतिहास एवं साहित्य तांकर दक्षता से सब किसी स्थान पाइबा दरकार मध्य कहूली सुधांशु बाबू को विनोद बाबू को से माने जो चेष्टा करिसंती से चेष्टा को बहुत बहुत धन्यवाद मो जनाऊँ खूब कम समय भितर महिमा दीप्ति पत्रिका प्रकाश पाइला मुझे सब लेखा देखा कथा महिमा प्रभुंर आशीर्वाद छोट पिला 10 वर्ष बयस बाबा सहित मुसी गृह त्याग कर महिमा परिवार से क्षेत्रवासी बाबा महोदय जिते उच्च साहित्य लेखा सब रही तार बहुत लेखा पांडुलिपि लिखन हस्ताक्षर ठार आरंभ कर हिंदी और बंगला भाषा को शिखेवा बाबा जेते आम प्रति दया करिसंती तेणु गोटे जिनस मो पाखे अच्छी साहित्य भाषा रे गोटे भी मात्रा त्रुटि है भाया मो कौन बही रखे नहीं बाबा पुनः प्रकाश पुस्तक गुड़िक बहुत चेष्टा करी बहुत चेष्टा करी लक्ष लक्ष टंका खर्च कर बही प्रकाश करा जहाँ महिमा धर्म साहित्य वृद्धि पाई ये गोटे बहुत बड़ अंश विशेष अनुष्ठान तेणु जो मैंने आंतरिकता प्रकाश कर समस्त को महिमा प्रभु निकट में प्रार्थना करुँच समस्ते शांति आरोग्य प्राप्त करूँ जीवन प्राप्त करूँ समस्त चेष्टा अब्याहत रहू यही आशीर्वाद आम समस्ते बारंबार चेष्टा करवा अति कम गोटे मसरे नहले 2 मासरे थरे आम टे बसवा विषय आलोचना करवा एवं पुणी आगामी 3-4 मास परे परे आम आगामी प्रकाशन पाई लेखा संग्रह करवा समस्ते गवेषणात्मक लेखा लिखे चेष्टा करेंगे महिमा
ମାଟିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ସାହିତ୍ୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମହିମା ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା, ତ ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକେଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ଗଭୀର ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆଚରଣ ଏସବୁ ରହିଛି, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେତେକ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଲେଖା ଦେବେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଆଗାମୀ ପ୍ରକାଶନ ବାହାର କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇକି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିରୋଧ ବାବୁ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ବାବାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ଆସିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆମ ପତ୍ରିକାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କେତେକ ମୁଁ ନେଇକରି 5-10 ଖଣ୍ଡ ଲେଖା ବହି ନେଇକରି ସେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯାହା କିଛି କେତେକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିନି। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପତ୍ରିକା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖକମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର କିଛି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଲେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ